Senina resturang ibas kekelegan Tuhan, mejuah-juah membanta krina, harapan kami kam krina lid ibas sehat-sehat, dengan dem kejuah-juahan ibas paksa enda. Isahkan kami membanta, si jadi renungan perpulungan jabu-jabunta ibas minggu enda. Ngora duras kita ngoge kata dibata, si erpalaskan surat Rasul Paulus man perpulungan Korinti, sada Korinti bindu 2 ayat 10 telu 16. Senina resturang renungan perpulungan jabu-jabunta ibas minggu eda ikawitkan kubas peringatan karena GBKP Njayo. Enggo 70 siwah tahun GBKP Njayo. Ema ibas tetap tanggal 23 Juli iperingeti karena GBKP Njayo. Ketisik kita nulih kempak turi-turin sejarah perdalinan sahna berita simriah. Ema nguraduras kita metah ibas menakan tanggal 10 April 1810 sekpe di tengah-tengah kalak karo ngo pantet GBKP. Tentu ngombue kinulin arah ulih dahin berita simeriah. Arah kalak karo ngo ngalokan berita simeriah. Tuhu-tuhu mbaba kinulin ku tengah-tengah kegeluhan kalak karo. Senida resturang arah renungan perpulungan jabu-jabu ibas minggu eda. Isahkan kami telu si jadi penekanan manbata. Si pemenang kalak si enggo dewasa kegeluhan pertendinna tridah arah perbahananna erpalaskan sura-sura kesah si badia. Erlajar kita arah turi-turin kegeluhan Rasul Paulus. Ija Rasul Paulus sope ia lo kena berita si beriah. Sope ia tekman Tuhan Yesus. Tuhu-tuhu Rasul Paulus ikut muat bagin. Ibas gas-gasi kalak Kristen. Tapi kenca Paulus ngalokan berita si beriah petembil ke orat geluhna. Rasul Paulus tridah kalak si dewasa. I tading kena biak-biak kegeluhan na sinai, kegeluhan si male. Tridah tuhu-tuhu orat geluh si mbaru. Paulus menjadikan Tuhan Yesus jadi usihan. I berita kena berita si meriah. Layam biar erkorban. Anem gia Rasul Paulus ngenanami berbagai-bagai kinisran. I tangkap, i penjarakan, i gudami, i pek-peki. Sekpelik kange perpulungan pe langaku ia sebagai selaku rasul. Tapi elar bahanca surut ibas ia memberitakan berita si meriah. Endam salah sada contoh kalak si tuhu-tuhunggo dewasa kegeluhan pertendinna. Jadi eda kame siniajarkan Rasul Paulus pe man perpulungan Korinti. Jadi tridah petembil ke orat geluh kalak si enggo dewasa kegeluhan pertendinna rasilanga dewasa. Kalak si enggo dewasa kegeluhan pertendinna si ilaku kena kai-kai saja pe sini laku kena erpalaskan sura-sura kesah si badia. Si peduakan kalak si lenga dewasa kegeluhan pertendinna tridah arah perbahananna erpalaskan kepentaran manusia, kepentaran doni. Ertina senina resturang. Bagi si terjadi di tengah-tengah perpulungan Korinti. Maka ibas perpulungan kita kota Korinti enda, kota Simriah,
biak-biak kegeluhan manusia pe berbagai-bagai, terlebih-lebih ibas ngelakukan si jahat, maka enterem denga kepeken kalak singgo bengket jadi anggota perpulungan, tapi tetap dengan ngelakukan erpalaskan kepentaran manusia, erpalaskan sura-sura ukur manusia, ngelakukan perbahanan-perbahanan si jahat. Jadi kalak si lenga dewasa kegeluhan pertendina teridah arah perbahanan na erpalaskan kepentaran manusia. Jadi edam tanda-tandana erpalaskan kepentaran manusia. Jadi bagi anak-anak adilah bagi surah-surana minter yang nembah perhati-hati sehpe di tengah-tengah perpulungan lit singgo pihak-pihak perjengilan git erjengil sehpe turah perubatan res perpecahan. Jadi endam kita kan palasna adilah bagi ukurku, adilah bagi surah-surahku, ela terlalu kenaku bagi anak-anak. Nah, jadi endam poin si peduakan kalak silang dewasa kegeluhun pertendina tridah arah perbahanan erpalaskan kepentaran manusia bagi surah-surah ne mina tidak jadi ari kune lah kenca bagi surah-surah na minter turah perjentikan perubatan penolakan si petelukan endam tekankan Paulus P. Jadilah dewasa, litkap ibas kita perukuran Kristus. Dage seninar turang. Bagi sini katakan Rasul Paulus man perpulungan Korinti ya, man perpulungan Korinti karena surat neda. Surat eda man perpulungan di dibata i Korinti eme man krida kalak si ipilih ras i khusus kendibata jadi si kerajangan na ibas persadaan ras Kristus Yesus si garis bawahi ibas persadaan ras Kristus Yesus surat enda pe man krina kalak subuk ijaba pe ia ringan si ertoto ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus eme Tuhan na dengan Tuhan ta. Jadi Rasul Paulus negaskan ijenda man kalak si enggo ngalokan berita si meriah si enggo ipridikan, enggo ibengketi kesaksi badia. Kesaksi badia enggo ringan ibas kita. Artinya perukuran Kristus penggulit ibas kita. Si jadi persoalan, si begikan nge entah lang. Si dalankan nge entah lang. Entah si pejangjang perukuran ta secara manusia. Erpalaskan kepentaran ta. Senina resturang yajuk kita. Jadilah dewasa. Ibas kita ngulit kesaksi badia ibas kita ngulit perukuran Kristus maka si begikan perukuran surah-surah kesaksi badia perukuran Kristus Yesus si bahan palas ibas kita ngelakukan kai-kai saja be. Jadilah dewasa ibas kita ngulit perukuran Kristus. Jadi arah kita artoto ije kai-kai saja pesi ukurkan kita, kai-kai saja pesi dilakukan kita. Bahan suka-sukat na. Si ku ukurkan enda, si ku lakukan enda, erpalaskan surah-surah kesaksi badia ngena taklang. Ikutkan perukuran Kristus ngena taklang. Adi lang, tadingkan, tapi dinggo sueres perukuran Kristus, dalankan. Mari repala-pala kita. Tentu ngikutkan Yesus Kristus, metahat harus meresan kayu persilang. Jadi enda kamu terlebih ibas masa-masa pandemi COVID-19 enda. Mari cidahkan kedewasaan kegeluhan pertendinta. Tutus ibas dahin gereja. Bersaksi marturia. Koinonia anem giala kita pulung bes paksa enda. Enda uga kita tetap muat bagian. Dalankan perpulungan jabu-jabu, ibu jabu itu skala-skala. Dalankan kebaktin, wari minggu, ras anak-anak jabunta. Bagi PPA. Ije kita, ipo bagesi pengangkan pengertinta karena kata dibata.
Ije kita jumpa ras di bata. Ije sisahkan pingko-pingko taman di bata. Ije kita ia cari di bata ra kesasi badia. Tentu bajilah dewasa na kita ibas kegeluhan ta. Bagaimana berdiakonia, bersaksi. Terlebih bas paksa enda. Ngonterem sedina turang ta. Bagaimana tengah-tengah kegeluhan ta masyarakat. Ndatkan kini seran arkiteken pandemi COVID-19 enda. Mari ijenda me perlu si cidahkan rutang si megagah nampati si kurang gagah berdiakonia senina resturang. Maka sekali tegaskan kami kai saja pesinila kokun kita ukurkanlah lebih timbang selalu surah-surah kesaksi badia adi suwe dalankan adilang tadingkan senina resturang GBKP Jayo enggo 70 siwah tahun GBKP Jayo. Ije harus nunggu teridah kedewasaan GBKP secara organisasi mulihkan kedewasaan GBKP secara organisasi mulihkan kempak tetap anggota kuga muat bagin anggota ibas dahin gereja kuga GBKP enda jadi pasu-pasu nandangi doni enda kuga kita tetap anggota GBKP jadi pasu-pasu nandangi sekeleweta. Mari sakar berita si meriah ku sekeleweta. Kedewasaan sesekala labo iukur karena umur piga umurna lang tapi sehija ia ngasup dalankan surah-surah kesaksi badia ibas kegeluhanna. Jadi perukuran ta tetaplah rapalaskan perukuran Kristus arpala-pala kita. Radekahna kita jadi anggota GBKP, rah dewasana kegeluhan pertandinta. Radekahna kita ngeluh idonienda. Rah dewasana kalah min kegeluhan pertandinta. Dibatasi masu-masu sehat-sehat dengan majuah-juah kita kerinana. Amin.